अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। आज सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी अलिशबा की इन लॉज के बारे में। उनके बारे में कल मैंने भी बात किया था, कल आमिर ने भी शायद ये आज आकर बताया है कि ऐसा कुछ नहीं है ना। तो बीइंग अ मुस्लिम उनको पता होगा कि क्या चीज़ शरीयत के ख़िलाफ़ है, क्या नहीं है। ठीक है, कोई भी नहीं मानता है कुछ चीज़ें, इनमें ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं मानते, लेकिन तलाक एक बहुत बड़ी चीज़ है। अभी कई बहनों ने मुझे कमेंट किया कि हो सकता है उनका हलाला हो गया हो। नहीं, हलाला की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो कल पहले ही बोला, हो सकता है एक तलाक हुआ हो, उसके बाद उन्होंने नहीं दिया हो तलाक, और जो लोग हैं बाहर वाले उनको पता चल गया होगा हाँ भाई एक तलाक दे दिया है। उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि पूरी तलाक़ें हुई हैं नहीं हुई है। बस वो तलाक का वर्ड सुना और बस उन्होंने हर जगह गंदगी फैलाना शुरू कर दिया। एक बेटा उन लोगों का शादीशुदा है, जिसको आप लोग एजेड है, बुढ़ा है, क्रिमिनल है, जो भी बोलते रहते हो। मैंने भी बोला मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन अब मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि अभी उसकी शादी अलिशबा से हो चुकी है। मतलब दो बेटे उनकी जवान सामने हैं, एक ही घर में वो लोग रहते हैं। क्या रहकर आप लोग को लगता है कि कोई ऐसा गैर शरिया हरकतें करेंगे माँ बाप? इतनी तो समझ उनके अंदर होगी। मुझे भी, मैंने जब रात को बैठ के सोचा तो मुझे ये लगा कि ये तो बिल्कुल एक बेबुनियाद बातें हैं। कोई इंसान ऐसे नहीं करेगा अपने औलाद के सामने कि तलाक़ें हो जाए और फिर भी हम एक ही साथ रहे। हो सकता है एक तलाक हुई हो, उसके बाद उनका हो गया हो पैचअप, क्योंकि इस्लाम में तो 3 तलाक़ें होती है, 3 तलाक के बिना तो तलाक नहीं माना जाता है। अब कई बहनों ने ये कमेंट किया मुझे कि हो सकता है हलाला हुआ हो। देखिए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका रिश्ता है आपस में, तभी वो साथ हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन रिएक्शन वालों को जैसे ही ये न्यूज़ मिली मुच्छर चाचू से, उन्होंने इतना इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर ऐसे ख़ानदान है, ऐसे है, वो है, ये मतलब गंदा करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ अपने चंद डॉलर के लिए इतना गंदा गंदा बोलना किसी के ऊपर सही बात नहीं है। इतना किसी का दिल मत दुखाओ कि अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए। बहुत प्यारी सिस्टर है राज एडम नाम की, वो मुझे कल कमेंट में बोल रही थी कि लोगों को चाहिए आपको सब्सक्राइब करे ज़्यादा से ज़्यादा, क्यों नहीं करते समझ नहीं आता है। तो सिस्टर इसलिए नहीं करते क्योंकि मैं किसी के पीछे इतना गिबत नहीं करती हूँ, मैं किसी को नीचे नहीं गिराती हूँ, नीचे गिरा के डॉलर नहीं कमाना चाहती हूँ। मैं अगर बात करती हूँ तो वीडियो टू वीडियो बात करती हूँ, जो मुझे नज़र आता है। किसी की कहने पर एज्यूम कर करके किसी को गंदा नहीं कर सकती हूँ, किसी को गंदा नाम नहीं दे सकती हूँ। मैं इन चीज़ों से बहुत डरती हूँ। किसी को न्यूड करो, किसी को जेड बुलाओ, किसी को कुछ बुलाओ, मतलब गंदगी करो तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और मेरे अंदर यही ख़राबी है जो मैं करती नहीं हूँ। चलो अब बात करते हैं, कुछ दिनों से बड़ी हवा चल रही थी, सितारा ने फर्नीचर पुराना दे दिया, सितारा को नया फर्नीचर देना चाहिए था। मतलब उनका पर्सनल मैटर है, उनका घर का मैटर है, नया दे पुराना दे, हमें पता है कि हमारी औलाद को हमने क्या देना है, हमारे रिश्तेदार को हमें क्या देना है। उसको पता होगा कि उसके रिश्तेदार की क्या डिमांड है, उनकी क्या ख्वाहिश है, किस चीज़ से वो खुश हो सकते हैं, उसी हिसाब से उसने भी दिया होगा। देखिए, कोई बुरा है तो इसका मतलब नहीं है उसकी हर स्टेप, जो स्टेप वो उठाए उस पर हम उसको गंदा जाहिर करना शुरू कर दें। कोई इंसान बुरा है तो उसमें कोई खूबियाँ भी होंगी, कोई अच्छा है तो उसमें 100% कोई बुराइयाँ भी होंगी। कि अल्लाह ताला ने हमें फरिश्ता बनाकर नहीं उतारा है। जो अच्छे से अच्छे हैं ना, उनमें भी कुछ ना कुछ खराबी है, जो बुरे से बुरे लोग हैं उनमें भी कोई ना कोई अच्छी क्वालिटीज़ रखी होगी। तो ये अल्लाह ताला ने हमें बनाया ही ऐसे। इसका ये मतलब नहीं है कि बुरा है तो बस वो बुरा ही है, कोई अच्छा है तो बस वो अच्छा ही है, ऐसा नहीं होता है। इतने दिन से मैं सुन रही थी, फर्नीचरों की कहानी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। फर्नीचर दे दी, इसको शर्म नहीं है, इसको चाहिए था नया फर्नीचर लेके दे देती, 70,000 का क्यों कर दिया, 1 लाख से ऊपर में अच्छा फर्नीचर मिल जाता है, ये वो इतनी बातें। क्या फ़ायदा हुआ इन बातों का? क्या हुआ फ़ायदा इतनी बकवासियात करने का? लड़की की माँ ने आकर खुद आज बता दिया कि जो इसके ससुराल वाले हैं, जो फातिमा के, उन्होंने ही मना किया था कि हमारे पास जगह नहीं है, हमें इस टाइम पे कुछ नहीं चाहिए। सितारा का सेट उनको पसंद था, उन्होंने कहा कि अगर देना है तो हमें ये दे देना। तो बस उसने उसको पॉलिश वगैरह करवा के या जो भी करवा के, सेटिंग जो भी उसका चेंज वेंज करवा के उसने वो दे दिया उनको।
تو مطلب انسان کو اتنا نہیں بولنا چاہیے کہ خود ہی بعد میں شرمندہ ہونا پڑے. اتنا سپیس رکھنا چاہیے کہ کل کو اگر وہ چیز الٹا ہونا تو خود کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو یہ ایک شرمندگی ہے نا. اتنا ہم اچھل کود کر رہے تھے کہ اس کو یہ دے دیا، اس کو وہ دے دیا. لڑکی کو پرواہ نہیں ہے، لڑکی کے سسرال والوں کو پرواہ نہیں ہے، وہ اسی چیز میں سیٹسفائیڈ ہے، خوش ہے. لیکن باہر والے ہم جیسے ریئیکشن والے، ہمیں درد اچھلنے لگا. بیچاری فاطمہ کو نیا سیٹ نہیں دے دیا، بیچاری فاطمہ کو یہ نہیں کیا. ارے ان کا گھر ہے، ان کی مرضی ہے. اس کو پتہ ہے، ستارہ کو پتہ ہے کہ میرے والے اس طرح خوش ہو سکتے ہیں. اسی طرح اس نے ان کو خوش کر دیا. سمیرہ کا ویڈیو میں نے آج صبح نماز پڑھ کے اٹھی، تسبیحات وغیرہ میں نے اپنا پڑھا. پھر تھوڑا سا مجھے، اگر میں سوؤں نہیں نماز کے بعد صبح، تو میں تھوڑا سا دیکھ لیتی ہوں. تو میں ویڈیو دیکھ رہی تھی تو یقین مانے مجھے اتنا رونا آیا. میں اتنا روئی اکیلا بیٹھ کر کہ میں بتا نہیں سکتی تھی. میں بہت ایموشنل ہو گئی اس کا رونا دیکھ کر. یہ ہوتی ہے تکلیف. یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کے دل پہ کتنی تکلیف گزر رہی ہے. ستارہ کا ملنا، اس کا جانا، آخری ان کا گلے ملنا، سچ میں مجھے بہت رلایا. مطلب اس ویڈیو نے مجھے بہت پتہ، اس کی آواز سے اس کا درد دکھ رہا ہے کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے ستارہ کی جانے سے. اور پتہ نہیں ان کے گھر کے اندر بھی کتنے مسئلے چل رہے ہیں. اپنی بہن کے بارے میں وہ کیا سوچ رہی ہے، فاطمہ کا کیا حال ہے. فاطمہ کو کہتے ہیں کہ آؤ، آ کر آواز اٹھاؤ، آواز اٹھاؤ. اس کے بچے ہیں دو، اس کے دو بیٹیاں ہیں. وہ اس ٹائم پر اتنی سٹرونگ نہیں ہے. اس کا جو سپورٹ سسٹم ہے نا، وہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے کہ وہ ہسبینڈس کو چھوڑ کے ایک دم سے کوئی سٹیپ لے لے. اب یہ عورت آواز اٹھا سکتی ہے جس کا آف کیمرہ ہسبینڈ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ میں ایسے کروں گی، ایسے کروں گی، تم کچھ ریئیکٹ نہیں کرنا. کیونکہ مرد کے اندر اتنی انا ہوتی ہے، اس کی ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے، وہ بہت برا ریئیکٹ کرتے ہیں. تو اگر دنیا کے سامنے آ کر ہم اس کو اتنا گندا کریں گے، جیسے ستارہ نے دوسری شادی کا ہسبینڈ کا لے کر آئی، کتنا گالیاں کھایا، کتنا گالیاں لوگ ساجد کو دیتے تھے. لیکن ساجد خاموش تھا کیونکہ اس کا انڈرسٹینڈنگ تھا ستارہ کے ساتھ. ایسے کروں گی، اور یہ باتیں، مطلب ہسبینڈ وائف دونوں ملے ہوئے تھے، اس وجہ سے اس نے کچھ ریئیکٹ نہیں کیا. ورنہ بے شرم سے بے شرم انسان بھی جب بیویاں دنیا کے سامنے آ کے کپڑے اتارتی ہے ایک شوہر کی، وہ ریئیکٹ کرتا ہے. اور ان کے پاس ریئیکٹ کرنے کا ہتھیار کیا ہے؟ طلاق. وہ سیدھا سیدھا یہ کہتے کہ میں تو دوں گا تمہیں طلاق، جاؤ تم اپنے گھر، بچے لو، جو بھی کرو، مرضی ہے تمہاری. ایسے بہت سارے گھروں کو میں نے خود دیکھا ہے. یا تو ایسے آدمی ہے کہیں گے بچے میرے پاس چھوڑو، تم دفع ہو جاؤ اس گھر سے. وہی آدمی رہ سکتا ہے جس کی آف کیمرہ بیوی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو. کیونکہ دو چھوٹی بیٹیاں ہیں اس کی، یوٹیوب سے کوئی اس کی اتنی اچھی ارننگ ہو نہیں رہی ہے. ماں باپ، اس کے باپ نے آلریڈی شادی کی ہوئی ہے، بھائی ویسا نہیں ہے جو اس کو گھر پہ رکھ لے. تو انسان کے مسئلے سمجھنا چاہیے. ہر انسان آ کے یوٹیوب میں رونا دھونا کر کے، ہنگامہ کر کے اپنے گھر کو، شوہر کو بدنام نہیں کر سکتی ہے. یا تو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، یا بیک سپورٹ جو ہوتی ہے نا، وہ بہت سٹرونگ ہوتی ہے کہ ہاں طلاق دے دے گا تو کوئی بات نہیں، میری ہو جائے گی گزارا. ٹھیک ہے، کیا ہے، وہ 1 منٹ میں بول دے گا میں چھوڑ رہا ہوں، مجھے دنیا کے آگے اتنا ذلیل کر دیا ہے تو میں تجھے چھوڑتا ہوں. اس کے بعد فاطمہ کو کون سنبھالے گا؟ یوٹیوب کوئی گارنٹی لے سکتا ہے؟ یوٹیوب والے ویورز گارنٹی لے سکتے ہیں کہ فاطمہ کا خرچہ اٹھائیں گے، اتنا ویوز دیں گے کہ اس کے گھر، بچہ، کھانا پینا، بچوں کی پڑھائی لکھائی، ہر چیز کروا سکے؟ نہیں لے سکتا یوٹیوب یہ سب کا گارنٹی. ہو سکتا ہے ڈی ڈی گھر میں آئے، ہو سکتا ہے کچھ چیز صحیح ہو جائے. یہ جو وومنس پاور کی باتیں کرتے ہیں، وومنس پاور، ہاں ٹھیک ہے، جو عورتیں انڈیپینڈنٹ ہے، جو جاب کرتی ہے، جن کو پتہ ہے کہ ہاں ہم پیسے کما رہے ہیں، ہم ہر چیز کو ہینڈل کر سکتے ہیں، وہ لوگ پھر اس طرح کی آوازیں اٹھاتے ہیں. بہت ساری عورتیں بہت سارے تکلیفوں کے باوجود، بہت سارے عذاب مشکلات کے باوجود خاموش رہتی ہے. سارا نے اپنے شوہر کو بدنام کیا سیکنڈ میرج کے نام پر. حالانکہ سیکنڈ میرج اسلام میں ہوتا ہے، ہر آدمی نہیں کرتا ہے، لیکن کرنے والے کر رہے. کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں تھا، کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن اس نے یہ ہنگامہ کیا، لوگوں سے اتنی گالیاں کھلوائی اپنے شوہر کو. کس ہمت سے کھلوائی؟ اس لیے کھلوائی کیونکہ اس کے اور اس کے ہسبینڈ کے بیچ انڈرسٹینڈنگ تھا. تمہیں لوگ گندا بولیں گے، برا بولیں گے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ڈالر ہم کمائیں گے. تو جو عورتیں یوٹیوب میں آپ کے اپنے شوہر کو بدنام کرتی ہے، اور اس کے بعد دیکھیں ان کے ساتھ سیٹ ہے. آج دیکھیں ستارہ کا کتنا پیار ہے شوہر کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے ہیں، بولتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. باقی سب چیز ختم ہو گئی، ساری کڑواہٹ ختم، ہر چیز ختم. کیا مشورہ کر کے ایک چیز ایکٹنگ کے طور پہ یوٹیوب کے سامنے رکھا جائے یا بولا جائے،
तब वो औरतें कुछ भी बोल सकती, क्योंकि उनको पता है कि इस आदमी ने मेरे साथ ही रहना है, मेरा साथ नहीं छोड़ना है इसने, हम एक है और एक ही रहेंगे। तो मैं तो सुनने वालों से यही कहूँगी, जो सुनते हैं व्यूअर्स है, कि आप लोग इतना जल्दी रिएक्ट मत किया करें। देखिए, हर चीज़, जो चीज़ हमें कैमरे में नज़र आ रहा है ना, वो सच नहीं होता है, हर बात सच नहीं होती है। क्योंकि हमें भी पता है कि कंटेंट क्रिएट करना है। कुछ लोग बहुत गिर जाते हैं कंटेंट क्रिएट करने के लिए, अपने कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं, क्योंकि उनको डॉलर से मतलब है, इज्जत से, किसी चीज़ से मतलब नहीं है। हमदर्दी सबके साथ करें, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा दिलो दिमाग को भी खुला रखें। आप लोग एकदम से रिएक्ट मत किया करें, ये सोचा करें कि ये यूट्यूब है, ये जब एक्टिंग करते हैं इनके ऊपर हमें दुख होता है, अफसोस होता है, तो इनको डॉलर मिलता है उस चीज़ का। और जब डॉलर एक चीज़ से मिलना शुरू होता है ना, तो लोग बढ़ चढ़ के उसका चल जाता है कि हमारे व्यूअर्स की वीक पॉइंट क्या है, हमारा व्यूअर्स हमें किस चीज़ में देखकर खुश हो रही है, किस चीज़ से हमें हमदर्दी दे रही है, फिर लोग उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ चढ़ कर करते हैं। मेरा तो यही कहना है कि पैसा ही हर चीज़ नहीं है, डॉलर ही हर चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर पैदा किया तो भूखा तो वो मारेगा नहीं, भूखा तो वो किसी हाल में किसी को मारेगा नहीं, कोई ना कोई ज़रिया बना ही देगा रिस्क का रास्ता। लेकिन किसी को जलील करके, घटिया करके, गंदा करके उस पैसे की कोई औकात नहीं है, मेरी नज़र में तो कोई औकात नहीं है। हाँ, नॉर्मल बातें हम करते हैं, ओके, चलता है क्योंकि यूट्यूब है, लेकिन एक लिमिट और हद तक करनी चाहिए। जितना खुद पर जब आए तो हम खुद भी बर्दाश्त कर सके, वो बातें दूसरों पर भी करनी चाहिए। इतना ना कि खुद पर आए तो हमसे तो हम मरने मारने पर उतर आए और दूसरों के बारे में मुंह खोलकर हम कुछ भी बोलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे जो सही लगा मैंने वो बात किया, मैंने किसी के ऊपर तहमत नहीं लगाई, किसी का नाम नहीं लिया, बस मुझे जो चीज़ लगा कि ये चीज़ ऐसे हो सकता है, मैंने वही बातें किया। अगर आप लोग अभी एज्यूम करके बातों को कि इसके बारे में, उसके बारे में, मैंने किसी को दिमाग में रखकर इस टाइम पर बात नहीं किया है। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे, आमीन या रब्बल आलमीन। सबसे पहले मुझे चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।